بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الإمام المرسلين. مرحبا بكل من التحق بقناة عبد الرحمن لا فيديو لا كاتريام اني موين. مرحبا بكم. مضمون العشرين بإذن الله. تابع الفيديو للأخير. لو باتريموان الجيريان والفقرة sur la ville de Jijel, على مدينة جيجل. Je commence. Traversée par diverses civilisations et ce durant des siècles, l'Algérie possède un patrimoine culturel riche et varié. التنوع الثقافي طيلة القرون أكسب الجزائر تنوع ثقافي وتنوعه وغناه. D'abord, découvrir le Sahara. Cet espace unique et fascinant constitue à lui seul tout un univers qui ne cesse d'attirer les touristes en quête de découverte et d'évasion. يعني أن أولا نكتشف الصحراء الفضاء الوحيد، هذا الفضاء الوحيد الذي هو خلاب وحده، يعتبر كعالم الذي لم يتوقف على جذب السواح نحو المشاهدة ونحو الاكتشاف ونحو الهروب إليها. Visiter l'un des plus grands musées à ciel ouvert qui regorge de milliers de peintures et gravures rupestres. نكتشف واحد من المتاحف على الهواء الطلق والذي يسخر بملايين الصور داخل الكهوف. Survoler le splendide dune dorée et les palmeries verdoyantes de Jeannette. كذلك نطير نحو الكثبان الرملية الذهبية الخلابة، وكذلك بساتين النخيل الخضراء في مدينة جانات. Aller à la rencontre des montagnes du Hogar et le plateau de la Scrème qui permet d'admiration de plus beaux levers et couchers du soleil. وكذلك نلتقي كذلك بجبال الهوغار وهضبة لاسكريم التي تسمح لنا باش نشوفوا غروب وشروق الشمس. Ensuite, les ruines romaines de Djemila, Timga, Tipaza et Chercher sont remarquables, conservées et méritent une visite approfondie. الآثار الرومانية في جيجل، في جميلة، في تيمغات، في تيبازا، في شرشر، معالم بارزة ومحمية وتستاهل أننا نزورها. Puis, بعد ذلك, la musique algérienne est connue par la diversité de ses styles, de la richesse de son répertoire. Elle comprend différents genres tels l'andalou et shabi, le kabyle, le shawi, le sahraoui et le rouennais. يعني تنوع ثقافي في الموسيقى كذلك مثل الأندلسي والشعبي والقبائلي والشاوي والصحراوي والوهراني. كذلك واش عندنا aussi l'art pictural où la peinture met en valeur l'identité du peuple algérien. Les peintres ont puisé leur inspiration dans la richesse de notre patrimoine pour réaliser leurs œuvres. الرسامين الجزائريين التهموا الالتهام مش الإلهام. من جاهم الإلهام؟ جاهم من التنوع الثقافي الجزائري. Enfin, l'artisanat algérien relève du savoir-faire qui se transmet de génération en génération, une expression merveilleuse d'une passion séculaire pour réaliser différents produits comme les tapis, les bijoux kabyles, la poterie et la broderie. كذلك التنوع في الارتيزانا الجزائرية، الزرابي الجزائرية، الذهب، كل ما تصنعه الأيادي الجزائرية، هذا كذلك من التنوع الثقافي الجزائري. Et en effet, l'Algérie a un patrimoine d'une richesse exceptionnelle qu'il faut sauvegarder, pouvoir l'enrichir et le mettre en valeur afin qu'il soit transmis d'une génération à une autre. هذا الثراء الثقافي الغير محدود يليق الحماية تاعه وننقلوه من جيل الآخر. راه اون بي دي اف تقروه وتتعاونوا انت والاب تاعك والام تاعك وتحلوه وتقارنوا الحل. نروح لي كيستيون.
lis le texte puis choisis la bonne réponse. L'auteur dans ce texte raconte un voyage qu'il a fait, raconte une histoire, décrit un lieu. الكاتب يحكي سفرية قام بها والله يحكينا في قصة والله يوصف لنا في مكان. Le patrimoine est un héritage du passé ou bien un lieu touristique ou bien une ancienne civilisation. الموروث الثقافي هو إرث في الماضي والله هو مكان سياحي والله هو ثقافة قديمة. Visiter l'un des musées à ciel ouvert زيارة واحد من المتاحف على الهواء الطلق. L'expression souligner هذا التعبير souligner signifie معناه un espace naturel en plein air ou bien un espace fermé ou bien un grand musée. هذه وش معناها؟ هو فضاء طبيعي على الهواء الطلق والله فضاء مغلق والله متحف كبير. Aussi, on trouve dans une palmeraie يعني نجد في بستان النخيل des peintures rupestres ou bien beaucoup de palmiers ou bien des montagnes. نجد النقوشات تاع الكهوف ولا رسومات تاع الكهوف ولا نجد كثير من النخيل ولا نجد الجبال. طبعا راح الإجابة السؤال راه واضحة كلها الإجابة واضحة. نروح la question suivante. Ce texte est narratif à visée argumentative, explicatif à visée argumentative ou bien descriptif à visée argumentative. Narratif يروي, explicatif يشرح, descriptif هي يصف, وargumentatif هي حججي. وراه الإجابة الصحيحة. Réponds aux questions suivantes. جاوب على الأسئلة الآتية. Comment sont les dunes؟ كيف هي الرمال؟ الإجابة في النص. Où se trouve-t-elle؟ وين نلقوها؟ أين توجد الرمال؟ هنايا selon l'auteur les artistes peintres s'inspirent de la richesse du patrimoine. يعني أن الفنانين الرسامين الفنانين يلهمهم التنوع الثقافي وغناه. Relève la phrase qui le montre. خرج من النص الجملة اللي تثبت صحة هذا التعبير بأن التنوع في الإرث الثقافي والموروث الثقافي هو الذي يلهم الرسام. هنا يكمبليت لو طابلو. لو تام واش هو؟ لا تيز اللي كان يدافع عليها الكاتب واش هو؟ لي زارغيومون. هنا قال لي ان ارغيومون وجيب لي معاها لو كونيكتور كي لانترودوي يعني اللي كان يقدم فيها. وهنا ان اكزامبل مثال. Numéro 5. Relève dans le texte deux adjectifs qui qualifient le patrimoine algérien. خرج من النص جوج صفات كان تصف الموروث الثقافي الجزائري. Choisis la bonne réponse واكتبها puis recopie-la. Dans ce texte, l'intention de l'auteur est de décrire le Sahara pour le faire connaître, décrire plusieurs endroits en Algérie pour les faire connaître, valoriser le patrimoine algérien pour le faire connaître. على واش كان مركز الكاتب؟ كان يوصف الصحراء باش نعرفوها ولا كان يوصف في اماكن كثيره في الجزائر باش نعرفوهم ولا كان يعطي قيمه للموروث الثقافي الجزائري باش نعرفوه. Souligne la proposition subordonnée dans la phrase suivante puis dans sa nature grammaticale. وراها la proposition subordonnée واش هي لا nature grammaticale تاعها. La phrase il constitue à lui seul un univers qui ne cesse d'attirer les touristes. Il faut sauvegarder le patrimoine algérien car il est très riche. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase؟ عندي هنايا car كي نشوف كار واش هو لو رابور اللي قدمته لي هذه الجمله وبدل هذه كار une autre manière. بدل الجملة يعني كار هذه بدلها لي بune autre expression. Je pense que le Sahara demeurait l'endroit le plus visité par les touristes. Dans la nature du verbe souligner. هذه je pense وش هي la nature تاعها يعبر على وش تاعو وهذا الفيرب ديره لي صرفه واعطيني لو مود تاعها. Réponds pas vrai ou faux. جاوب لي صح ولا خطأ. Le patrimoine culturel est un bien précieux. Le plateau d'Askeram nous permet d'admirer les montagnes.
les ruines romaines, la musique, la peinture et l'artisanat font partie du patrimoine algérien. التنوع الثقافي غني ثمين جدا. وكذلك هضبة لاسكرام تسمح لنا باش نشوفوا، باش نتخلعوا في الجبال، تدهشنا الجبال، الآثار الرومانية، الموسيقى، الرسومات تنتمي إلى الموروث الثقافي الجزائري. السؤال الآخر، أعطيني un titre, donne un autre titre, bien donne un titre au texte. أعطينا النص عنوان. La situation d'intégration. Afin d'inciter ton ami à venir passer les vacances chez toi, rédige un texte dans lequel tu décriras toute la beauté de ta région tout en valorisant son patrimoine. صاحبك باقي تعرضه في كونجي المدينة تاعك، خبرنا وصف له جمالها وكذلك المظاهر الإرث الثقافي الموجود فيها. أعطي عنوان ووظف كل اللي قرأته بدون إطالة باش ما تجينيش لا فيديو طويلة. نروحوا لي ريبونس. Alors, la première réponse, c'est un héritage du passé. Le ciel ouvert, c'est un espace naturel en plein air. Beaucoup de palmiers, une palmeraie, beaucoup de palmiers. Le texte descriptif à visée argumentative. Les dunes sont splendides et dorées. خلابة وذهبية وين توجد في جنات. La phrase les peintres ont puisé leur inspiration dans la richesse de notre patrimoine. Le thème هو le patrimoine culturel algérien. La thèse, c'est l'Algérie possède un patrimoine culturel riche et varié. Les arguments, d'abord واللي من بعدها, ensuite اللي من بعدها, puis واللي من بعدها, enfin واللي من بعدها. أنا ما نجمش نقراها لكم طويلة وتجيني لا فيديو طويلة. ها هو هنا أمامكم، ولي زيكزامبل ثاني ها هما هنا أمام تاعكم. نروح لا كيسيون نيميرو 5، لي زادجيكتيف ريش اي فاريي. عندي هنايا لا فراز فالوريزي لو باتريمون الجيريان بور لو فير كونيتر. هذه هي الإجابة الصحيحة. La proposition subordonnée هي qui ne cesse d'attirer les touristes, qui ne cesse d'attirer les touristes, ou la proposition, c'est une proposition subordonnée relative. نروح للأخرى، هذيك car c'est la cause ونبدلها parce qu'il. Il faut sauvegarder le patrimoine algérien parce qu'il est très riche. Je pense, c'est un verbe d'opinion. Ou demeure, j'ajoute e, c'est le mode de l'indicatif. قالت لي la production écrite تاع مدينة جيجل وسط مدينة جيجل. صاحبي باقي نعرضه لمدينة جيجل. J'habite dans une belle ville qui s'appelle Jijel. D'abord, elle possède un patrimoine culturel riche et varié. Ensuite, cette ville combine la beauté de la nature et le bleu de la mer. Enfin, Jijel est classée parmi les meilleures villes touristiques. Elle est connue par sa corniche et ses magnifiques plages. نعاود الفقرة باش يتسناكم تنقلوها. Jijel, j'habite dans une belle ville qui s'appelle Jijel. D'abord, elle possède un patrimoine culturel riche et varié. Ensuite, cette ville combine la beauté de la nature et le bleu de la mer. Enfin, Jijel est classée parmi les meilleures villes touristiques. Elle est connue par sa corniche et ses magnifiques plages. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.